बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा करना चाहिए कि आप हमेशा ठीक रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि सेहत जो है वही असली दौलत है। और मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी यही है कि सेहत पे अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारी जगहों पर जी पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। किसी ने लिखा है कि तंदुरुस्ती बेशबहा दौलत है, तो कोई कहता है कि सेहत ही असली दौलत है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो सेहत है, तंदुरुस्ती है, वो बेशक मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एक नेमत है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ और बहुत सारे लोग और हर कोई ये समझता है और हर कोई जानता भी है कि इन तमाम नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है ना, वो सेहत है, तंदुरुस्ती है। क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती के बगैर जो है ना, वो ज़िंदगी जीने का कोई मज़ा ही नहीं है। तो ज़िंदगी का दूसरा नाम जो है ना, वो सेहत है। अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तो ज़िंदगी की सारी जो खुशियाँ हैं ना, वो आप इंजॉय करते हैं। ज़िंदगी के सारे मौके, ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है ना, हम इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हम तंदुरुस्त नहीं हैं, बीमार हैं, हमारे पास दौलत तो है, दुनिया की सारी आसाइशें हैं, ढेरों ढेर कपड़े, जोड़े, जूते, मेकअप। औरतों की बात करें तो औरतें जो हैं वो कपड़ों जूतों से खुश होती हैं, ये हमारे माशरे का एक आम तासर है। तो लेकिन अगर इंसान बीमार है ना, तो मैं कहती हूँ ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। आपको इनमें कोई चार्मिंग जो है ना वो नहीं नज़र आती। क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है कि अगर इंसान की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे मतलब इस तरह की बीमारियों के जो है ना वो क्राइसिस में से गुजरी हूँ। तो जिस वक्त आपकी तबीयत ख़राब होती है, मैं अगर अपनी बात करूँ, जिस वक्त मैं लड़ रही होती हूँ अपनी तकलीफ़ से, अपनी पेन से, जो भी मेरे मसले मसाइल हैं, तो उस वक्त मैं सिर्फ एक ही चीज़ होती है मेरे दिल में कि या अल्लाह पाक तंदुरुस्ती अता फरमा दे। तंदुरुस्ती नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना कोई घर का काम करने को दिल करता है, ना कोई मतलब आपका कहीं आने को जाने को, वो आप मतलब इस काबिल रहते ही नहीं हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, कौन से दर्द से गुज़र रहे हैं, कौन सी बीमारी से गुज़र रहे हैं। तो अल्लाह पाक से जो है ना वो दुआ करनी चाहिए हमेशा तंदुरुस्ती की। और एक हदीस भी है, उसका मफ़हूम इस तरह से है कि तुम अल्लाह से तंदुरुस्ती और आफ़ियत तलब करो, क्योंकि ईमान और यकीन के बाद सेहत और तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला से सिर्फ़ जो है ना वो कामयाबियाँ नहीं मांगनी चाहिए, सिर्फ़ जो है वो दौलत और पैसे और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वही नहीं मांगे, बल्कि अल्लाह पाक से सेहत भी मांगे, तंदुरुस्ती भी मांगें। बल्कि जो हम औलाद हैं, हम बच्चे हैं, अपने माँ बाप के लिए जो है तंदुरुस्ती की दुआ मांगें। हर नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए भी दुआ किया करें, और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी सिखाएं कि वो नमाज़ पढ़ें तो अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ जो होती है ना वो एक दूसरे के लिए ज़्यादा असर रखती हैं। तो हम बात अगर करें सेहत की, कि सेहत एक्चुअली है क्या, तो सेहत को हम कह सकते हैं कि ये किसी भी इंसान की एक जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती हालत है, कैफियत है। जिस्मानी का आपको पता है कि जिस्म में जो तकलीफ़ें होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो सेहत को ख़राब करती हैं। अगर आप में कोई बीमारी नहीं है, आप तंदुरुस्त हैं, तो आप सेहतमंद हैं। और अगर आपका ज़हन जो है वो भी ठीक है, पॉजिटिव है, सही काम कर रहा है, आप सही सोच रहे हैं, सही क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो आपका जो जिस्म के साथ साथ आपका ज़हन भी ठीक है। और दूसरी बात है कि जज्बाती सेहत भी जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अजीब किस्म के जज्बाती होते हैं, साइको किस्म के होते हैं, नफसियाती कह सकते हैं उनको। ना तो वो पूरे पागल होते हैं, ना ही वो पूरे तंदुरुस्त होते हैं। वो जो दरमियान में एक चीज़ पकड़ी होती है ना, इस टाइप को हम कहते हैं कि ये जज्बाती हालत, और ये आपके ज़हनी और जिस्मानी दोनों चीज़ों पे ना असरअंदाज होती है फिर। तो मिल मिला के कुल जो है ना वो हम कह सकते हैं कि आपका जो जिस्म है वो भी सेहतमंद होना चाहिए। जिस्म में सारे जो हैं वो अज़ा आ जाते हैं। और उसके अलावा आपके जो जिस्म, अगर हम अज़ा की बात करें तो हमारा दिमाग और दिल, ये हमारे जिस्म के अज़ा हैं। इसके अलावा तो आपको पता है कि हमारे जिस्म में गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, जिगर है, मैदा है,
ہمارے پورا کا پورا ایک باڈی ہے مطلب، تو وہ سارے اعضاء جو ہیں وہ تندرست ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو ہماری ایک دماغ کی مطلب جو ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے، جو اس کی اندر کی سوچ ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے کہ وہ کہاں تک سوچ رہا ہے، کہاں تک کام کر رہا ہے، وہ بھی صحت مند ہونا ضروری ہے۔ مطلب دماغ جو ہے وہ ایک فزیکلی باڈی رکھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں، پکچر میں، وہ ایک اس کا اسٹرکچر ہے، لیکن اس کے اندر جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری اپروچ ہے، جو ہم سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری حساسیت ہوتی ہے، وہ چیز ہے، وہ بھی صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اور جذبات جو ہے نا، یہ انسان کے سب سے زیادہ صحت مند ہونے چاہیے، کیونکہ جذبات جو ہیں وہی ہماری شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے جذبات پہ کنٹرول ہے، ہم جو ہے وہ جذبات کو اعتدال میں رکھ کے چلیں، نہ تو بہت زیادہ ہائپر ہوں، نہ ہی بہت زیادہ اتنے خاموش ہو جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو بات سنا کے چلے جائیں، تو وہ بھی چیزیں جو ہے نا وہ انسان کی جو ہے شخصیت کو متاثر کرتی ہیں۔ تو اعتدال کا راستہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو صحت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے، آپ کا دماغ صحت مند ہونا چاہیے، دماغ کے اندر جو سوچیں ہیں، سب سے زیادہ جو سوچ ہے نا وہ صحت مند ہونی چاہیے، کیونکہ سوچ اگر صحت مند ہے تو انسان اس کے حساب سے اپنے کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، اچھے کام کر سکتا ہے۔ اچھے کام کرنے سے آپ کا پورا جو ماحول ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اچھی صحت کے لیے جو ہے نا وہ ماحول جو ہے وہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اگر ہر انسان اپنی سوچ کو صحت مند بنا لے تو وہ اپنے ماحول کو بھی صحیح بنا سکتا ہے۔ تو ہماری صحت کے اوپر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، یا جن چیزوں کی وجہ سے ہماری صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو وہ یہی چیزیں ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے اچھی خوراک، متوازن خوراک ہونی چاہیے، جس میں آپ مطلب نہ تو ایسی چیزیں کھائیں جو آپ کو صحت کو نقصان دیں، اور نہ ہی اتنا زیادہ کھائیں کہ آپ بہت زیادہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو یا پھر آپ کا وزن بڑھے، بلکہ متوازن سی خوراک کھانی چاہیے جو کہ آپ کو ہضم بھی ہو، آپ کی صحت کو آپ کو تندرست رکھے، اور آپ کو موٹا نہ ہونے دے، اور آپ کو ایسے ہی آپ کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ اور اس خوراک پہ کوئی بات کریں تو وہ تو بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا نمبر آ جاتا ہے ورزش وغیرہ کریں، کوئی ایکٹیویٹی اپنائیں جس سے آپ جو ہے وہ مصروف رہیں، آپ جسمانی طور پر بھی مصروف رہیں، آپ ذہنی طور پر بھی مصروف رہیں، تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت اچھا گزر سکتا ہے، اور اس سے آپ جو ہے وہ غیر ضروری سوچوں سے، غیر ضروری پریشانیوں سے جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں۔ تو یہی چیزیں کل ملا کے جو ہے وہ ماحول کریٹ کرتی ہیں۔ ماحول جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ جو ہے کس سینیریو میں رہ رہے ہیں، کس ماحول میں رہ رہے ہیں، ایٹماسفیئر آپ کا کیسا ہے۔ اگر آپ کے آگے پیچھے، آپ کے آس پاس جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی ہوگی تو یقین کریں کہ آپ بہت ریلیکس فیل کریں گے، لیکن اگر آپ کے آس پاس آپ کا جو سرکل ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلانے والا ہے نا، تو یہ چیزیں آپ کے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آپ کے دل اور دماغ پہ جو ہے نا وہ اثر کرتی ہیں، اور پھر یہیں سے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کی جو صحت ہے نا وہ متاثر نہ ہو۔ اور یہ ذمہ داری جو ہوتی ہے نا کسی ایک انسان کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ جب ماحول کی بات کرتے ہیں نا ہم، تو یہ ہر انسان پہ جو ہے نا چیزیں عائد ہوتی ہیں، فرض ہوتا ہے ان پہ کہ سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں، سب جو ہے نا مل کے ماحول بناتے ہیں، کیونکہ ماحول جو ہے وہ انسانوں سے بنتا ہے، مل جل کر رہنے والوں سے بنتا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ ماحول نہیں بنا سکتا۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔